the journalist friends from both the print and the electronics media and various other social media platforms. বন্ধুরা, আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের আপামর ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, তিপ্রাসা জনগোষ্ঠী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। গত 3 মার্চ 2025 ডাইরেক্টরেট অফ ককবরক অ্যান্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের একটা মিটিং হয় আগরতলা শহরে, কনফারেন্স হল, ডাইরেক্টর অফ ককবরক অ্যান্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ, শিক্ষা ভবন, আগরতলাতে গত 3 মার্চ। মিটিংটার মাইনুটসগুলো, এটা মিটিংটা হয়েছে সাব কমিটি মিটিং ফর সিলেবাস আপগ্রেডিং অ্যান্ড রিস্ট্রাকচারিং অফ ককবরক টেক্সট বুকস ফর ক্লাসেস 9 to 12। এটা আগরতলায় শিক্ষা ভবন, ডাইরেক্টরেট অফ ককবরক অ্যান্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ, 3 মার্চ 2025। এখানে মাইনুটস আপনাদের কপি দিয়ে দেব। 14 নম্বর যে পয়েন্টটা, মাইনুটসটা, সেটা আমি পড়ে শোনাতে চাইছি। নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে, ইউজ অফ অ্যাপ্রুভড স্ক্রিপ্ট ফর পাবলিশিং দ্য কন্টেন্টস অফ আপডেটেড ককবরক সিলেবাস। আমার জানা নেই, আমি যদি ভুল বলে থাকি আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা আমাকে কারেক্ট করবেন। এখানে লেখা আছে, দ্য আপডেটেড সিলেবাস অফ ককবরক will be prepared in conformity with the official approved script used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level। আমি যেই জায়গাটা জোর দিতে চাইছি সেটা হচ্ছে in conformity with the officially approved script। স্ক্রিপ্ট নিয়ে একটা ন্যাক্কারজনক নোংরা রাজনীতি করতে। তারপর কি বলছে, ইফ দ্য লিটারালি কন্টেন্ট অফ দ্য রাইটার্স হু ইউজ দ্য রোমান স্ক্রিপ্ট রিকোয়েস্টস দ্যাট দ্য ওয়ার্ক বি ইনক্লুডেড ইন দ্য মডিফাইড সিলেবাস, কিপিং দ্য স্ক্রিপ্ট ইনট্যাক্ট, দ্য প্রপোজাল উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড। ইউজিং এ সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট recognized by the TBSE/CBSE will help the students in developing a strong foundation in Kokborok and avoid confusion in reading and writing। অর্থাৎ এখানে ইনডাইরেক্টলি প্রচলিতভাবে যে স্ক্রিপ্টটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেটা হচ্ছে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। এই বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টের কথা এখানে ইনডাইরেক্টলি ইউজ করা, এই যে অফিসিয়ালি অ্যাপ্রুভড স্ক্রিপ্ট ইউজ ফর অ্যাকমপ্লিশিং দ্য টিচিং লার্নিং প্রসেস এট দ্য সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল। ইফ দ্য লিটারালি কন্টেন্ট অফ দ্য রাইটার্স, যারা বই লিখবে, হু ইউজ দ্য রোমান স্ক্রিপ্ট রিকোয়েস্ট দ্যাট দ্য ওয়ার্ক বি ইনক্লুডেড, যদি কেউ এমন বই লিখে, বিভিন্ন কন্টেন্টস লিখে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে বলা হয় তাদেরটা অ্যাকসেপ্ট করো, because that will be included in the modified syllabus, keeping the script intact, their proposal will not be accepted। তোমরা গ্রহণ করো কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট হবে না। তোমরা স্ক্রিপ্টটা নাও, রোমান স্ক্রিপ্টটা নাও, কিন্তু that will not be accepted। তারপর লাইন কি, ইউজিং এ সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট, অর্থাৎ
একটা script, that is Bengali script, recognized by the TBSE/CBSE, will help the students in developing a strong foundation in Kokborok and avoid confusion in reading and writing. গত 3rd মার্চ 2025 আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যারা যে সমস্ত ছাত্র সংগঠন তিপ্রামথার ছাত্র সংগঠন তারা কিছুদিন বাদে বাদে আন্দোলন সংগঠিত করে এবং কংগ্রেসের যে ডিমান্ড রোমান স্ক্রিপ্ট তার সপক্ষে ডিমান্ড করে। উই আর হ্যাপি। কিন্তু আজকে কি আমরা এই সমস্ত ছাত্রদের কাছে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই না, আফটার দিস minutes of the meeting, how come Tipra Motha can be a part and parcel of this government? How come Tipra Motha be a part and parcel of this government? বিধানসভা অধিবেশনে, লাস্ট বিধানসভা অধিবেশনে আমি তিপ্রা মথার এমএলএদেরকে বলেছি, বিধানসভা অন রেকর্ড, যে স্ক্রিপ্টেড আন্দোলন করে, লোক দেখানো আন্দোলন করে, গটাপ আন্দোলন করে কোনো কিছু আদায় করা যায় না। আগের দিন বসে একসঙ্গে মিটিং করবে, চা খাবে, তারপরের দিন রাস্তা রোকো করবে সারা রাজ্য জুড়ে, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখা করবে। মুখ্যমন্ত্রী কি আশ্বস্ত করেছে আমরা আমাদের জানা নেই। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো, আর আমরা দেখছি কাগজে পত্রে মাইনিউটসের মধ্যে আরেক রকম কথা। দ্যাট মিনস দ্য বিজেপি গভর্নমেন্ট is completely allergic towards acceptance of Roman script for Kokborok language. They have a demand for a separate script, Devanagari script. আমার মনে হচ্ছে এই মাইনিউটস থেকে দেবনাগরী স্ক্রিপ্টকে যদি তারা অ্যাকসেপ্ট না করাতে পারে তাহলে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দিয়ে তারা চালিয়ে যেতে চাইছে, বাট দে আর রিলাক্টেন্ট টু অ্যাকসেপ্ট দ্য রোমান স্ক্রিপ্ট উইচ দ্য মেজরিটি, আমি বলবো 99% of the indigenous people want so. আমার দাবি থাকবে, if at all Tipra Motha is serious to this demand, after this black and white minutes of the meeting held on 3rd March 2025, Tipra Motha has got no moral authority to be a part and parcel of this government. They should immediately pull out themselves out of this government, and I would rather invite them. Let Tipra Motha, Congress and other like-minded parties who are demanding for Roman script, let them take to the stage, let them fight it out. কিন্তু এই স্ক্রিপ্টেড আন্দোলন করে, লোক দেখানো আন্দোলন করে তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী, ইঞ্জিনিয়ার জাতিগোষ্ঠীকে বোকা বানানোর আর কোনো সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী এটাকে বোঝার জন্য আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করছি। তিপ্রা মথা সুপ্রিমোর কাছে जो इनका हक है, जो संभव है केंद्र सरकार द्वारा, वो सब डिमांड करो, उनको इल्यूजन में मत रखो। आजकल दिखाई दे रहा है फेसबुक
पोस्ट में कि त्रिपुरा विल हैव एक्सेस टू पोर्ट, त्रिपुरा समुद्र का एक्सेस मिलेगा। ये काहे का वो क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये सब क्यों मजाक बना रहे हैं? इंडिजिनस पीपल का इमोशन और सेंटिमेंट के आधार को लेके क्यों इनको बार बार बारंबार बेवकूफ बना रहे? আমার অনুরোধ থাকবে ওই সমস্ত অর্গানাইজেশনের কাছে যারা রোমান স্ক্রিপ্টের সত্যিকারের যদি if they are sincere to their demand, এখন আন্দোলনটা হবে সদলীয় আন্দোলন ফার্স্ট। I will ask Tipra Mothar student organization, all the student leaders, जाओ अपने सुप्रीमो को पास जाओ, जाके बोलो मंत्रिसभा से उनका मंत्रियों को वापस लेके आए, सरकार से समर्थन वापस कर ले, उठा ले, क्योंकि आपको मजाक बना के रखा है। ये माइन्यूट से पता चलता है कि आप लोगों को डिमांड जो है बीजेपी ने मजाक बना के रखा है। नाउ इट इज अप टू द Tipra Mothar whether they want to remain in power at the expense of the legitimate demand of the Tiprasa people. They want to enjoy power and other things, then they can very well remain in the ministry. अभी टेन्योर खत्म, अभी दोबारा चुन के आए हैं 2024 को। अभी ये 125th अमेंडमेंट बिल को दोबारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक दफे 2020 5 मार्च को इंट्रोड्यूस किया, पास नहीं किया, पास नहीं करवाया। विलेज कमेटी इलेक्शन किया जाए, हम भी डिमांड करते हैं, लेकिन हमारा डिमांड में तिप्रासा, कांग्रेस का जो डिमांड है वो तिप्रासा जाति गोष्ठी के हित में, कि हम लोग क्यों कर रहे, देर हुआ और थोड़ा देर कर लो, इस बीच इस बिल को पास करो। पास करने से क्या होगा? 3 टायर विलेज कमेटी होगा, तो पॉलिटिकली मोर एम्पावरमेंट, सोशली मोर एम्पावरमेंट, और सबसे खास तौर पर इकोनॉमिकली मोर एम्पावरमेंट, ज्यादा पैसा फ्लो करेगा विलेज कमेटी और एडीसी में। तो ये तो neither the BJP nor the Tipra Mothar is sincere to this demand. We once again demand to this press media, to the BJP government and Tipra Mothar party, आपका जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन, क्या चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन में? कांग्रेस का डिमांड क्या है? 125th अमेंडमेंट बिल। कांग्रेस का डिमांड है 371 के। कांग्रेस का डिमांड है आर्टिकल 280 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस का डिमांड वेरी स्पेसिफिक, जितना भी लोग वहां पे रहते हैं एडीसी एरिया में, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जीएसटी देते हैं, सामान जो भी खरीदते हैं जीएसटी देते हैं, तो इनका हक बनता है कि सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस जो है सीधा तौर पे वो सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस का हकदार बने। एडीसी में जो सरकार है वो हकदार बने, लेकिन सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस डायरेक्टली उनको नहीं मिलता है, वो सरकार को मिलता है। तो सरकार क्या करते है? एडीसी फिर से दोबारा सरकार के पास बेगिंग बाउल को लेके जाना पड़ता है। वो हक का पैसा जो टैक्स देते वो उनके पास नहीं पहुंचता है। तो इसलिए तो अंडर डेवलप्ड एडीसी एरिया। और आजकल कुछ पार्टी, लोकल पार्टी, सिर्फ इमोशन, आवेग, इमोशन, सेंटिमेंट के भरोसे राजनीति करते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए। और कांग्रेस का डिमांड है, चाहे हमें वोट मिले ना मिले, चाहे सत्ता में आए ना आए, हम तिप्रासा आदिवासी जनगोष्ठी के हित में हम आवाज बुलंद रखेंगे और आने वाले दिन में हम लड़ाई संग्राम करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद. नाउ इन ककबरक शब्द कुमार जमाते विल बी स्पीकिंग. যতন বাংলা বিসিকিতালনি খাকা হামিয়াফারো তাই ফাই দङ ইস্টাर सानदेनि যত তাকক তৈ বহুক সং মিডিয়া রনো আনি খাপাংনি হামজাক मै याफारै ककिया सानामुजो कके हाय 1968 नि सिमी ट्राइबल स्टूडेंट्स फेडरेशन TSF नि बुमुंगतै ताबुक आ TSF त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन का आं नुखा लाइथांनाय बिसिओ रोमान स्क्रिप्ट नो तयै इनडेफिनिट स्ट्राइक खैया TSF आबनो सपोर्ट खैया TISF बरंनि इनडेफिनिट स्ट्राइक सलि दंफानो विदाउट एनी इनफरमेशन TSF नो सायावै बरक उइद्र खैया ताकलाय बाहायनो TSF पुइला दागरेखा इनडेफिनिट स्ट्राइक तामनिंके रोमान स्क्रिप्ट बरक ककमा मासुइलिया एग्जामो आबोनि कारणे बरक स्ट्राइक दाकोका आबनो TSF दाकोक मानो TISF बा तामजानि तिप्रामथानि YTF ताइ कबांमा अर्गानाइजेशन बरनो सपोर्ट खैया बेलाय वानामा सिंसा बेलाय खाव दुखना हाइसे तामनिंके चम्पनगरनि लामाका सलाइमान जागा आं नुखा आरनि बोरै साराय रक सिनि स्टुडेन्टस रक सिनि कुंथाय बारा रक काबलायै बरक जतखन पर्यन्त रोमान स्क्रिप्ट मानियासा जों आबो याकारिया हनै सिरि खगलैजा फियाबा अर हर किसु बरंनो तलाङै मुख्यमंत्री मानलायरिगै तामो मानखा तामो मानिया आबोनि कुनो अरनि तिप्रासा जारा स्टुडेन्टस दंनाय बरनो मुंसा सायायैनो बर इनडिपेन्डेन्ट स्ट्राइक उइद्र खालायबायखा आं मिडियानि बिसिंथि सानामो जोङो तिनि अब हायखायगै आनि तिप्रासारनो थोंनानि आबो बन्दंनानि दरकार TSF नि बुमुंथि आं तैयैसर कायसा नुखा जसबन्त पैलेस नो ताज होटेल खायना नायमानि नुखा आबनो बरक आंदोलन खायखा आ आंदोलन बरक आंदोलन सामिलिं मानि परे नुखा त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो आ जसबन्त पैलेस नि बदला 200 साम रां माननाय 200 जन चाकरि माननाय याकारै लेखा आरि आबो बरनि तंमुं ADCB एग्रीमेंट एटा ताज होटेल बाय एग्रीमेंट खायांखाय सरकार रां रिया दिबा आं तो आनि लाइफ प्रथम बार आं ताबुंनो नुगु जे जसबन्त पैलेस नि बिनिमये ADC रां माननाय वानामा सिंसा आपता हमानि को अबहायके आनि त्रिपुरा सारकनो थङै दंहायथि आबोनि बिनि ककबाय 2023 निर्वाचननि परे बिनि आगे बकाइसा कक सामानि दङ चलो पाल्टाय ताबुखै तामो चलो थकाय ताबु अ चलो थकाय बाय थाङै मन्त्रि दङ सिनि सुदीप बाबु MLA थांनाय विधानसभा लास्ट सेसनाव रोमान स्क्रिप्टनि तुइ कक साखा एकजन 13 जन MLA नि बिसिङाव खरकसा MLA सापोर्ट खैया ताङै सापोर्ट खैया हठाৎ कै TSF যখন ও সেশন দাগ রেখা আরো বড় কইসা এই আন্দোলন সামিলিংখা তো জায়গাতেই সিনি সুদীপ বর্মন MLA AICC नि ইনভাইটি মেম্বার পার্মানেন্ট ইনভাইটি মেম্বার হাঙি দङ আরো কক সাগৈ বরক বন ইয়াকারি হরকা তিনি সুশান্ত চৌধুরী কিফিলি হরকা আবু বেলাই ওয়ানমা সংসাইছি তিনি আনি কক ও হাসাকাও যারা ত্রিপুরা দंनाय যত স্টুডেন্টস आं कयना मुचुङो फाइलि সেই 1968 सालनि TSF नि आदर्श नीति बनि वानसुक मुं नाहार मुंनो तयै जों TSF नो लगे तयै TSF आंदोलन दाग्रेदि कांग्रेस पार्टी सब समय नरनि लगे दङ শুধু TSF या सारा त्रिपुरा राज्यनि समस्त सिनि बुकुंबारा जारा TSF खायनाय जारा स्टुडेन्टस दंनाय बरनि भबिष्यत नाहारै जों अब दाबिनो तै आंदोलन खायनाबो जों जागौ तिनि नुखा
দেবনাগরী অক্ষর তুমনা নাইও কেবল হন রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়া কক বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট নিয়া নিজস্ব স্ক্রিপ্ট খাইদি আবো ওয়ানামা সিংসা আবো বেলায় কিরিমা সিংসা তাবো কেতাল স্ক্রিপ্ট খাইয়ে जों बुसुक बছর उंक्लक थांनाय केताल स्क्रिप्ट खाइ तबो खांखाय आबोनि बागै रोमान स्क्रिप्ट उनखा तिनि आनिको गिया और 99% पवित्र सरकारनि कमिटी श्यामाचरण त्रिपुरानि कमिटी बरक जतनो साका रोमान स्क्रिप्ट इज द एप्रोप्रिएट इन कक बरक बिनि बागै और रोमान स्क्रिप्ट खाना बागै आं तिप्रासा जत्त ताखुकतै बुखुग्रनो तिनि मिनरनि प्रेस मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया ताई सोशल मीडिया नि बिसिंतै आं कबकनामा चु কক तंखांगाय न কক सङिबानो এখানে 14 নম্বর পয়েন্টের মধ্যে লেখা আছে 14 নম্বর পয়েন্টটা দেখলেই বুঝবো আর এই মিটিংটার চেয়ারম্যান হচ্ছে গিয়া অতুল দেব বর্মা যিনি প্রেজেন্ট ছিল এই ম্যানুটসগুলো ইয়ে সব লেখা সব আমি আরটিআই তে সবগুলো নিয়ে নিচ্ছি সব আছে এটা বিয়ে দেবো এটা তো মিলি না যেহেতু আপনি বলেছেন উপজাতিদের নিয়ে রাজনীতি খেলা চলছে এবং আমাদের দলটা সামনে এসেছিল তো তাদের একটা দাবি প্রথম দাবি ছিল গেটাতে তুলে তারপরে থেকে সরে এসে এখন আসছে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে তো পুরোটা রাজনীতি কি উনি জনজাতিদের সমালোচনা করছে এই বিষয়ে কি বলবেন জনজাতি গোষ্ঠী আশা করি এখন উপলব্ধি করতেছে একটা সময় তো অন্ধর মতো বিশ্বাস করছে অন্ধের মতো তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী आदिवासीरा अंधेर मत विश्वास करसे जे हाँ हमको बहुत दिन के बाद एक लीडर मिला है जो हमें पूरा उम्मीद है हमारे लिए कुछ करेगा এটাকে সামনে রেখে বিজেপির মতোই তো ঠকায় 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 এখন মহা ঠকায় এই দুই ঠকায় মিল্লা ইজুগাল টু মহা ঠকাই ঠকতাছে কারা আমার তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী ইন্ডিজিনাস পিপল আর ঠকানো চলবে না বহুত ঠকছে সর্বদিক দিয়ে পিছিয়ে যাইতেছে আর আবেগ আর ইমোশন নিয়ে খেলা আমরা মানছি না चाहे हमें वोट दे ना दे इससे मतलब नहीं है कांग्रेस जो कांग्रेस करते हैं ना हमें वोट से मतलब नहीं है हमें सिर्फ आम जनता का हित पे काम करने का आदेश मिला राहुल जी ने बोला फल का उम्मीद छोड़ दो लड़ाई करो संग्राम करो आम जनता के हित में वही हम लोग कर रहे हैं সংবিধানের ব্যাপার বললেন গ্রেটার ট্রিব্যুনাল আমার বক্তব্য হচ্ছে সংবিধানেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কনস্টিটিউশন পাল্টিয়ে দিচ্ছে কনস্টিটিউশন সেলাই তো হয়েছে ববরণী কনস্টিটিউশন সলিউশন নাই সংবিধান সবাই দङ আর সংবিধান রক্ষা খাইনা বাঙ্গৈ ভারতবর্ষনি কংগ্রেস পার্টি লড়াই খাই দङ সংবিধান রক্ষা খাইকেছে নিনি আদিবাসী মানথাই মাননাই আইছে পুইলে আবনো সমান নাই নাই তীব্রমতা সংবিধান সবাই না নাই দङ আবন বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইখা তীব্রমতা তাবুক যে এডিসিও দङ এ এডিসি সাবো বাইরে যা ইন্দিরা গান্ধী বাইরে যা তিনটা কনস্টিটিউন্সি সরিলাম থেকে আরম্ভ খাইয়ে শান্তির বাজার আবো রাজীব গান্ধী নাম অলঙ্গ রাইট টু ফরেস্ট অ্যাক্ট কংগ্রেস পার্টি রিগো রাইট টু এডুকেশন কংগ্রেস পার্টি রিগো সানানি অধিকার আইন রিগো রেগানি আইন কংগ্রেস পার্টি রিগো বিজেপি তামরখা 50,000 চাকরি মিস কলের চাকরি কোথায় কাজে এই ঠকায় মহা ঠকায় মিলেছে Here, 14 particularly, what you find that it has been suggested that use a single script recognized by the TSC, CBSC. Often, when we ask, they say the central government will look into the script. Is the script the central government subject? No, not at all. First of all, this itself is incorrect. In conformity with the officially approved script.
there is no officially approved script of Kokborok language. It is what? This has been procholito, which is going on. This is not officially approved. Bengali script is not officially approved script. It has been going on. So how can they mention in conformity with the officially approved script? If no script is officially approved, then what is the harm in Kokborok? In Roman script? You got my point? যদি কোনো ভাষাই অফিসিয়ালি না হইয়া থাকে তুমি বাংলাতে তাহলে ককবরকটাকে লিখে এই সরি রোমান স্ক্রিপ্টটাকে লিখে তুমি না করতেছো Writers who use the Roman script request that their work will be included in the modified syllabus. Keeping in the script index, the proposal will not be accepted. মুদ্রা কথা আমি তোমরা একদম পুরোটা বুঝাই দিই The updated syllabus of Kokborok will be prepared in conformity with the officially approved script. Officially approved script Kokborok-এ আসেনি, প্রচলিত বাংলাটা প্রচলিত হয়ে যাইতেছে। তার প্রথমে অফিসিয়ালি অ্যাপ্রুভড স্ক্রিপ্টটা রং। যদি অফিসিয়ালি স্ক্রিপ্ট নাই থাকে তাহলে প্রচলিতভাবে বাংলাটা তুমি অ্যাকসেপ্ট করতেছো। ওয়াই নট রোমান? তুমি বাংলাটা অ্যাপ্রুভ করতে তুমি অ্যাকসেপ্ট করতেছো, রাইটা বিভিন্ন লেখকরা ওই সিলেবাসে যে লেখাটা দিব তুমি বাংলাতে ইয়ে করবা, তাহলে ওয়াই নট ইন রোমান স্ক্রিপ্ট? Used for accomplishing the teaching learning process of the secondary and higher secondary level. If the literally content হচ্ছে যে লেখকটা দিব of the writers যে সমস্ত লেখকরা দিব who use the Roman script request, যারা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা টেখা দিব তাদের লেখনগুলো রিকোয়েস্ট that their work be included in the modified syllabus. যদি রিকোয়েস্ট করে তাদের এই মডিফাইড লেখাটা মডিফাইড সিলেবাসে ইনক্লুড করো। কিপিং দ্য স্ক্রিপ্ট ইনট্যাক্ট, এই স্ক্রিপ্টটা রেখা দাও। দেয়ার প্রপোজাল উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড, তাদের প্রপোজাল উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড। তাহলে কি কইছে বলে কি যুক্তিটা কি দিয়েছে? ইউজিং এ সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট, ইউজিং এ সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট কি তার মানে বাংলা স্ক্রিপ্টটা প্রচলিত, এটা কিন্তু ওইখানে প্রথমেই দিছে অফিসিয়ালি অ্যাপ্রুভ স্ক্রিপ্ট রং। প্রচলিত বাংলা ইউজিং এ সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট রিকগনাইজড বাই টিপিএসসি অব সিবিএসসি উইল হেল্প দ্য স্টুডেন্টস ইন ডেভেলপিং এ স্ট্রং ফাউন্ডেশন ইন Kokborok and avoid confusion in reading and writing. তার মানে তুমি জোর কইরা বাংলা স্ক্রিপ্টটা তুমি চাপাই দিতে চাইতেছো সমস্ত এই ল্যাঙ্গুয়েজে, বুঝলা? Sir, can we ask this question on different subject? Yeah. Today, meeting is going on in Ravindra Bhavan about the Waqf amendment. The reaction we got is that Congress had amended the Waqf in 2013, keeping in view the political gain from the minorities. How do you react? Congress, whatever amendments were made during the Congress regime, it was done in consultation with various boards, various institutions, various religious NGOs, Muslim Law Board. We had a discussion with them, and accordingly we did not hurt the sentiments of the minorities. But what they have done to this passage of this bill, which is now converted into act, it is a deep-rooted conspiracy to snatch and grab the property, the land. Nothing more than that. It is now a matter of sub judice. I don't want to further comment on that. But I am of the firm opinion, there is no iota of doubt that the Supreme Court will ponder each and every point that have been raised before the court of law. Thank you.